Bonjour et soyez les bienvenus. عندنا اليوم اقتراح للسنة الرابعة متوسط. النص la violence à l'école العنف في المدرسة. Les enquêtes et les sondages d'opinion montrent que les actes de violence sont en vigueur au sein des établissements scolaires, mais les causes de ces actes diffèrent d'un milieu à l'autre, ce qui obsède incessamment l'esprit des gens qui veillent sur le domaine éducatif, les incitant ainsi à rechercher des solutions afin d'éradiquer ce fléau social. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants, aggravée par le chômage et la pauvreté, favorise les comportements violents à l'école et la délinquance juvénile. Ensuite, l'absence de communication entre les professeurs et les élèves peut entraîner une certaine incompréhension qui aboutira à des paroles ou des gestes grossiers, affirment les pédagogues. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. En effet, les circonstances déplorables dans lesquelles étudient les élèves ne permettent guère de s'harmoniser avec une ambiance d'études normale, si bien que l'intolérance et l'incivilité règnent en maître. D'ailleurs, certains adolescents profitent de cette surcharge en classe et se transforment en provocateurs intolérables. C'est pourquoi les responsables administratifs et pédagogues sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les constitutions puisque la violence en menace l'équilibre. Il s'avère indispensable de combattre avec le droit chemin. Il est primordial de sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance. La prévention vaut mieux que la guérison. شرح النص إلى اللغة العربية. أظهرت الاستطلاعات وصبر الآراء أن أعمال العنف منتشرة داخل المؤسسات التعليمية، لكن أسباب هذه الأعمال تختلف من وسط لآخر، مما يحجب باستمرار عن أذهان الأشخاص الذين يراقبون المجال التعليمي، وهذا يدعوهم للبحث عن حلول للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية. أولاً، استقالة الوالدين في تعليم الأطفال التي تفاقمت بسبب البطالة والفقر تعزز السلوكات العنيفة في المدارس وانحراف الشباب. ثانياً، غياب الحوار بين الأساتذة والتلاميذ قد يؤدي إلى عدم التفاهم وينتهي بالكلمات القبيحة والفظاظة، يؤكد المربون. وأخيراً، فإن الاكتظاظ في الأقسام يولد العنف في الواقع، لأن الظروف المؤسفة التي يدرس فيها التلاميذ بالكاد تسمح للمرء بالتوافق مع أجواء الدراسة العادية بحيث يكون التعصب والفظاظة. ثم إن بعض المراهقين يستغلون هذا الاكتظاظ ويتحولون إلى مستفزين بدرجة لا تطاق. لهذا السبب فإن المسؤولين الإداريين والتربويين مدعوون إلى إعادة الاستقرار والأمن في المؤسسات، لأن العنف يهدد التوازن، فمن الضروري الكفاح بالطريقة الصحيحة، ومن الضروري أيضا توعية المتدخلين بالتواصل والتسامح، لأن الوقاية خير من العلاج. La prévention vaut mieux que la guérison. شوفوا الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Première question. Choisis la bonne réponse. Ce texte est à visée explicatif, argumentatif, narratif.
حنا عموما النصوص تاع السنة الرابعة متوسط هي على العموم كلها argumentatif يعني حجاجية. إذا نقولوا la bonne réponse هي ce texte est à visée argumentative. السؤال الثاني ce texte est un article de presse, article d'internet, une lettre. article de presse يعني مأخوذ من الصحافة يعني من الجريدة أو هو مأخوذ من الانترنت أو هو عبارة عن رسالة. حنا نروحو نشوفو لا سورس، دايما نشوفو لا سورس واش كاين في لا سورس. كاين تكست ادابتي دو جورنال يعني مأخوذ من الجريدة ولكن فيه بعض التغيرات. إذا هنا نقولو ان ارتيكل دو بريس. Ce texte est un article de presse. السؤال الثالث quel est le problème traité dans ce texte؟ ما هو المشكل المطروح في هذا النص؟ alors عندنا حنا واش تكلمنا على la violence à l'école. donc le sujet traité dans ce texte est la violence ou le problème traité dans ce texte, la violence à l'école. العنف في المدرسة. Quatrième question relève deux causes qui poussent les jeunes à la violence. يعني استخرج من النص les causes يعني الأسباب. هنا يطلب سببين اللذين يدفعان الشباب إلى العنف. alors نروحو هنايا الأسباب رايحين نلقاوها بعد لي كونيكتور. شوفوا الكونيكتور الاول هو طلب اثنان، حنا عندنا ثلاثه رايحين ناخذوا اثنان فقط. مثلا ناخذ l'absence de communication entre les professeurs et les élèves. alors عندنا النقطه الاولى l'absence يعني غياب de communication، غياب التحاور او الحوار بين من ومن، بين entre les professeurs بين الأساتذة والتلاميذ et les élèves. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نشوفوا ناخذوا لي ورا d'abord أو ورا enfin. la surcharge يعني الاكتظاظ في الأقسام. la surcharge démesurée des classes scolaires. des classes scolaires. لو كان نكملوا الجملة الأولى والثانية تلقاو بعدها كلمة بمعنى تؤدي إلى العنف. عندكم هنا l'absence de communication entre les professeurs et les élèves ها هي peut entraîner قد يؤدي إلى العنف. وعندنا هنا في الجملة الثانية la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence تولد العنف. دونك هنا دليلين قاطعين. نروحوا للسؤال اللي بعده classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessus. alors عندنا هنا جدول في الأسفل رايحين عندنا تعابير نكلاسيوهم يعني نرتبوهم حسب العنوان. هنا عندنا لي كونسيكونس دو لا فيولونس يعني نتيجة العنف، وهنا عندنا سوليوشن سوجيري وهنا الحلول. إذا نقراو الجملة الأولى sensibilisation et prévention يعني تحسيس وحماية. تحسيس وحماية هي عبارة عن حلول. إذا نحطوها هنا في الخانة الثانية. لإيجاد حل للعنف يجب تحسيس
الشباب أو المجتمع بأكمله. Sensibilisation et prévention. نشوفوا التعبير الثاني. Deuxième expression, des paroles ou des gestes grossiers. يعني كلام بذيء وفظاظة. إذا هنايا راح تكون نتيجة للعنف. إذا نكتب هنا des paroles ou des gestes grossiers. نشوفوا الجملة الثالثة. La communication et la tolérance. يعني الحوار والتسامح. إذا هنايا نديروها في la solution. La communication et la tolérance. Dernière phrase. Domination, d'intolérance et d'incivilité. هنا domination يعني بمعنى الهيمنة. هيمنة التعصب والفظاظة. هيمنة التعصب والفظاظة عما تنتج عن العنف. إذا نحطوها هنا. domination d'intolérance et d'incivilité. ننتقل للسؤال اللي بعده. عندنا réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. عندنا la surcharge des classes diminue la violence. يعني اكتظاظ الأقسام يقلل من العنف. يقلل. alors هنا c'est faux. la surcharge تولد العنف. c'est faux. Deuxième phrase. La démission des parents dans l'éducation des enfants favorise la violence. هنا c'est vrai. يعني تخلي الأولياء عن المسؤولية يؤدي إلى المزيد ولا العنف. هنا الجملة الثالثة. Les circonstances déplorables des élèves permettent de s'adapter à leurs études. يعني الظروف الغير ملائمة المؤسفة ولا غير ملائمة للطلاب تسمح لهم بالتكيف مع دراساتهم. هنايا c'est faux. Septième. Trouve dans le texte un mot de la même famille que violence. عندنا في النص il devient violent. عندنا les mots de la même famille. عندنا violent يعني عنفاء لا عنيفين. Huitième. Recopie la bonne réponse. انقل الجواب الصحيح. Afin d'éradiquer ce fléau social, le mot souligné veut dire. الكلمة المسطرة معناها supprimer يعني يقضي على ولا يحذف ولا instaurer ولا garder. instaurer يؤسس garder يحفظ. alors الجواب الصحيح هو supprimer ليتم القضاء على هذه الآفة الاجتماعية. alors neuvième question. Puisque la violence menace l'équilibre, les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. Première question. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. لاحظوا جيدا أن كلمة puisque راهي باللون القاتم en caractère gras. هنا puisque راهي تنتمي إلى la cause. هنا عندنا la cause.
نعاود نفكركم في لا كوز. عندنا مجموعة لي كونيكتور تاع لا كوز، عندنا بزاف ولا لا سوبوردوني هنايا دو كوز. Elle est introduite par puisque, car, à cause, grâce à, parce que, etc. حنا عندنا هنايا عطانا puisque. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? On a le rapport exprimé dans cette phrase et la cause. Bon, on a puisque, deuxième question, exprime le même rapport en utilisant une expression équivalente. يعني استعمل نفس الرابور باستخدام كلمة أخرى تعطينا نفس المعنى. يعني راح ناخذو من مجموعة الكلمات اللي تدل على لا كوز. alors عندنا مثلا نستعملو comme, puisque comme se place à la tête de la phrase. يعني نخليوها في نفس المكان. راح نستعمل comme la violence menace l'équilibre les responsables administratifs sont appelés نكملوا إلى آخر الجملة. sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. نروحوا للسؤال العاشر. transforme au discours indirect. حول إلى le discours indirect. bon عندنا هنايا الجملة il a affirmé la violence menace la stabilité des institutions scolaires. يعني أكد نقطتين. عندنا الأقواس أن العنف يهدد استقرار المؤسسات التعليمية. إذا هنا عندنا لو ستيل ديريكت. راح نبداو نشوفوا أول شيء ندرسوا الفعل. هنا il a affirmé هذا راهو في الباسي كومبوزي. هذه قلنا لا فراز انترودكتيف هذه ما توشيوهاش. تغيرات رايحه تكون هنا في لا كومبليتيف. اذا هنايا اول حاجه نقوم بها رايحه نحذف النقاط والاقواس. نحذفهم في مكان النقاط. رايحه نستعمل هنا عندنا لا فراز افيرماتيف عاديه جمله خبريه. رايحه نستعمل كو. في مكان النقطتين نستعمل كو. نشوف دركا الفعل فاش راهو مصرف. راهو مصرف في لو بريزون. لا فيولونس مناس راهو مصرف في لو بريزون. الوغ في القواعد قلنا لو بريزون يتحول إلى imparfait. لو بريزون يتحول إلى imparfait. alors menace رايحة تعود menacer. فقط كاين بزاف اللي يكتبوها هكذا. هنا راني نقول لكم غلط لأن لي فيرب اون سي عندنا القاعدة تقول لي فيرب اون سي في l'imparfait كي نحط لي تيرمينيزون تاع l'imparfait مع جو tu و il ou elle du singulier و il ou elle du pluriel لازمني نحط لهم لا سي دي باش ما نقراهاش مناكي. alors نعاود نقرا درك الجواب. il affirme que la violence menaçait la stabilité des institutions scolaires. هذه هي الإجابة الصحيحة. نروحوا للتمرين 11. mais le verbe entre parenthèses subjonctif présent. le subjonctif présent قلنا مع je tu il ou elle du singulier il ou elle du pluriel ياخذ la terminaison تاع le présent. مع nous et vous ياخذ la terminaison تاع l'imparfait.
عندنا حنايا هنا il faut que nous. Alors عندنا nous إذا رايح نحط la terminaison نحي er نحذف la terminaison de l'infinitif ونزيد ions نتحصلوا على il faut que nous luttions contre ce fléau social. 12. Complète la phrase B, fait les changements nécessaires. Alors, on a la phrase A ou on a la phrase B. راح نكملوا la phrase B. واش نديروا؟ نقراو الجملة الأولى. Les responsables administratifs sont appelés à instaurer la sûreté dans les institutions. عندنا في البي بدلنا la phrase le responsable. واش معناها؟ معناها الجملة الأولى راهي في الجمع، الجملة الثانية رايح نحولها إلى المفرد. نقول le responsable administratif نحذف الاس sont ترجع a appelé نحذف الاس والباقي يبقى كما راهو à mesurer la sûreté dans les institutions. نروحوا la situation d'intégration الوضعية الإدماجية. La violence contre les femmes a des effets négatifs. العنف ضد المرأة له سلبيات. Rédige un texte argumentatif de 8 à 10 lignes dans lequel tu justifieras cette prise de position, la thèse, à l'aide de 3 arguments. Critères de réussite, dans un titre et 3 arguments illustrés par 2 exemples, utilise un verbe ou expression d'opinion. Emploie le présent de l'indicatif. Bon, نروحوا للتعبير. لحظة فقط. بون عندنا تعبير تيتر ديكزامبل وجدت لكم واحد نشوفوا واش رايحين النقاط اللي رايحين نتكلموا عليها. الوغ لا فيولونس كونتر لي فام، هذا العنوان، واشترط وضع العنوان وبدون اشتراط المفروض ان اي موضوع يكتب يجب ان يبدا بالعنوان. نروحوا هنا طلب لك ان فيرب دوبينيون، حنبدا بلو فيرب دوبينيون. جو بونس كو la violence contre les femmes est un problème mondial. أعتقد أن العنف ضد النساء هو مشكل عالمي. Ce phénomène entraîne de graves conséquences. هذه الظاهرة تولد نتائج خطيرة. نروحوا les arguments. طلبت 3 arguments. D'abord, la violence contre les femmes est l'une des violations des droits humains. يعني العنف ضد المرأة هو خرق لحقوق الإنسان. De plus, cette violence engendre des problèmes sociologiques et économiques comme le divorce et la pauvreté. هنا بالإضافة فإن العنف يولد مشاكل اجتماعية واقتصادية. أطلب منك أن إكزامبل مثل الطلاق والفقر. L'argument الثالث. Enfin, la femme battue peut atteindre certaines maladies psychiques comme l'angoisse et parfois même la folie. يعني المرأة المعنفة قد تصيبها بعض الأمراض النفسية مثل القلق وأحيانا حتى الجنون. الختام, la conclusion, nous devons lutter contre ce comportement négatif pour qu'elle puisse vivre en paix. يجب علينا محاربة هذا التصرف السلبي حتى تتمكن المرأة من العيش في أمان. Merci de m'avoir écouté.
et à la prochaine.